neprijatno. Djeci što su poginuli. Odavde ste iz... Da. Jel pamtite da se ovako nešto strašno desilo? Do sad nije bilo tako nešto kao što je sad. Kako je atmosfera danas u gradu? Kako se ljudi osjećaju? Ne može se veliko ni da pričaš, ni ne može... Sako ni dobar dan, ne može da kažeš na neko. Sve je... To ti. Da, sekol vikend, deca da se tamo. Volim da ovo deca se tamo. Volim na tabo, jer se 18 godina ili 24 godine. Volim da ovo deca se tamo. Da li se nastava odvijela danas u školama? Pa delu deca dobro idu, a golem del ne. Neformalno ne idemo. Kažete da biste voljeli da je ovo samo san? O, najveći. Da idemo da se razbudimo o taj san. Ovo je košmar.